الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي تلاميذ السنة الثانية ثانوي إعدادي، موعدنا اليوم مع درس من دروس مادة الرياضيات اللي هو ترتيب الأعداد الجذرية والعمليات. باللغة الفرنسية on dit l'ordre des nombres rationnels et opérations. L'ordre des nombres et opérations. Le premier paragraphe, c'est la comparaison, c'est-à-dire comparaison de deux nombres rationnels. يعني إلا بغينا نقارنوا جوج ديال الأعداد، فما معنى بغينا نقارنوا؟ يعني غادي نقولوا هذا العدد أكبر من هذا العدد أو هذا العدد أصغر من هذا العدد، أو بتعبير الرياضي نقول مثلا on dit A est inférieur à B, ou bien on veut dire que A il est supérieur à B. في المسألة العادية أنه تيبان بأن هذا السؤال بسيط. مثلا si on veut comparer par exemple deux nombres, le nombre 3, on veut le comparer avec le nombre 20, c'est clair. On veut dire que 3 il est inférieur à 20. Mais si on veut comparer par exemple 2 cinquièmes et 7 sur 21, c'est pas facile. Donc, généralement, si on veut comparer deux nombres, qu'est-ce qu'on fait? On calcule, on cherche leur différence. Pourquoi on va chercher ou bien on va étudier leur différence? Par exemple, si on étudie la différence entre 3 et 8. Étudier la différence entre 3 et 8, c'est-à-dire calculer par exemple 3 moins 8. Si on calcule 3 moins 8, 3 moins 8 égale à moins 5. C'est un nombre négatif. Pourquoi cette différence elle est négative? Parce que 3 elle est inférieure à 8. Donc, si 3 elle est inférieure à 8, ça veut dire que la différence 3 moins 8 elle est négative. Autrement dit, si on veut comparer deux nombres, on étudie leur différence. Si la différence elle est négative, c'est-à-dire que si on veut comparer A et B, on étudie la différence A moins B. Si on trouve A moins B négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, ça veut dire que A elle est inférieure à B. Donc, généralement, si on veut comparer deux nombres, pour comparer deux nombres rationnels, on peut étudier le signe de leur différence. On va retourner sur ça dans les exercices, Inch'Allah. On aura المقارنة عددين جذريين. إلا بغينا نقارنوا جوج ديال الأعداد جذريين تنقارنوا الإشارة ديالهم. يعني إلا بغينا نقارنوا كي قلنا اون فرونسي، إلا بغينا نقارنوا 3 مع 8، كنحسب 3 ناقص 8. 3 ناقص 8 هي ناقص 5. عطاتني عدد سالب. علاش هو سالب؟ لأن 3 اللي نقصنا منه 8، يعني نقصنا داك الصغير نقصنا منه الكبير. في الابتدائيه نعم في الابتدائيه تنقولوا ما يمكنش، ولكن بالنسبه لنا حنا في المستوى الاعدادي ف 3 ناقص 8 بيعطينا عدد سالب. اذا كانت 3 او طبعا 3 اصغر من 8، اذا نقصنا 3 من 8 بيعطينا عدد سالب. يعني الخلاصه انه الا بغينا نقارنوا لمقارنه عددين جذريين ندرس اشاره فرقيهما. ندرس الإشارة ديال الفرق. إذا لقينا الفرق ديالهم سالب، يعني أن العدد الأول هو أصغر من العدد الثاني. On passe maintenant au deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, c'est-à-dire, on a deux nombres
on a deux nombres qui ne sont pas égaux, ça veut dire on a deux nombres A et B. Et par exemple, A, elle est inférieure à B. A est inférieure à B. On veut étudier l'addition, l'ordre et l'addition, ensuite l'ordre et la multiplication. Ça veut dire quoi on veut étudier l'ordre et l'addition? Si par exemple on a deux nombres A est inférieur à B, si on ajoute un nombre A plus C, par exemple A plus 2, elle est toujours inférieure à B plus 2. Ça veut dire العدد A أصغر من أو يساوي B، يعني إذا زدنا نفس العدد من الطرفين لا تتغير المتفاوتة، تبقى عندنا دائما نفس المتفاوتة. نفس الشيء حنا دابا إلا عندنا بغينا نوضحوا بالأرقام، عندنا 3 ناخذ دائما هذاك 3 أصغر من 8. إلا زدنا 3 زائد 4 غتكون أيضا أصغر من 8 زائد 4. 3 زائد 4 هي 7، 7 أصغر من 12. يعني لا تتغير المتفاوتة إذا أضفنا إذا أضفنا نفس العدد من طرفي أجل المتفاوتة لا تتغير المتفاوتة. نفس الشيء si on fait la différence، يعني A ناقص إذا عندنا A أصغر من أو تساوي B، فأيضا A ناقص C أصغر من B ناقص C. نفس الشيء إذا عندنا A أصغر من يساوي B و C أصغر من أو يساوي D، إذا جمعنا A زائد C غتكون أصغر من B زائد D aussi. بالنسبة للعمليات و la multiplication, c'est-à-dire si on a par exemple A il est inférieur à B، الآن 3 أصغر من 8، A inférieur à B et 3 أصغر من 8. إذا ضربنا si on fait la multiplication de A par un nombre positif، par exemple خدينا 3 ضربنا 3 في 2 و8 حتى هي ضربناها ب2، أو خدينا مثلا 3 وضربناها في ناقص 2، وخدينا 8 وضربناها حتى هي في ناقص 2. On veut comparer maintenant. حنا دابا من الطرفين ضربنا في نفس العدد 2 ناقص 2 ناقص 2. فإلا بغينا نقارنوا الخارج، 2 في 3 fois 2 ça va donner 6، 2 fois 8 16. Ça reste, l'équation ne change pas, 6 il est toujours inférieur à 16. Mais si on multiplie par moins 2, on va 3 fois moins 2 ça va donner moins 6. Et 8 fois moins 2, ça va donner moins 16. Comme vous voyez, ça ne va pas donner la même chose. Là, l'équation va changer. C'est-à-dire que moins 6, elle n'est pas inférieure à moins 16. Moins 6, elle est supérieure à moins 16. C'est-à-dire, إذا كان A أصغر من أو يساوي B و C موجب، si on multiplie l'équation les deux parts de l'équation par un nombre positif, l'équation ne va pas changer. Mais si on multiplie par un nombre négatif inférieur à 0, فإن A في C كتقلب المتفاوتة، ça change. Voilà. Toujours في الأعداد أو العمليات والضرب، si on a par exemple إذا كان A و B و C و D أعداد جذرية موجبة positive، وكانت A أصغر من أو يساوي B و C أصغر من أو يساوي D، فإن A في C أصغر من غادي تبقى أصغر من أو يساوي B في D. Voilà.
Finalement, au dernier paragraphe, المتراجحات. المتراجحات في الرياضي في الدروس اللي فاتوا كنا شفنا المعادلات. هادو المتراجحات. المتراجحات c'est-à-dire les inéquations. Une inéquation, au تعريف, la définition d'une inéquation, c'est juste une inéquation est une inégalité. C'est une inégalité, يعني ما كاينش تساوي, dans laquelle il y a un nombre inconnu. Le but, résoudre l'inéquation, on va vous demander dans les exercices de résoudre l'inéquation suivante, par exemple, ça veut dire que trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inéquation. يعني نقلبوا يعني A و B عددان جذريان A و B عددان جذريان موجبان أو معلومان معروف القيمة ديالهم. L'inégalité المتفاوتة AX plus B inférieure à 0 ou bien supérieure à 0 ou bien inférieur égal ou bien supérieur égal à 0 تسمى متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. وحل المتراجحة معناه أن نبحث عن جميع الأعداد ديال x. On va chercher toutes les valeurs de x qui vérifient toujours cette inéquation. Voilà tout ce qui concerne la leçon. On va passer maintenant aux exercices. إذن هذا كل ما يتعلق بالدرس أو بالقواعد ديال الدرس, والقواعد كيتوضحوا أكثر دائما بتطبيقات. إذن بالنسبة للطريقة ديال العمل غادي تكون دائما في جوج ديال المراحل أو ثلاثة. المرحلة الأولى كيكون شرح ديال الدرس بحال هكذا. المرحلة الثانية غادي نرسل لك une série d'exercices أو لا إلا عندك أنت مثلا des exercices أو des séries d'exercices proposés par exemple, on peut les travailler ensemble, يمكننا نخدموهم مجموعين. Sinon, voilà maintenant, voilà une série d'exercices que vous allez essayer de les traiter et tu m'envoies les solutions, les réponses pour les corriger et on continue Inch'Allah. هذه السلسلة ديال التمارين, حاول تصايب هذه السلسلة التمارين وصيفطهم لي إن شاء الله باش نصحهم, وإلى اللقاء إن شاء الله.